Boleh, madam. Alright, good. Okay. So, as we go through, okay, kita dah we'll look at into the definitions of international trade. We do know that the definitions of international trade, that is an exchange of capital, goods, and services. Alright, across border. Water territory means that uh, over country lah. Okay, and we have gone through this all the objective of meeting the agency that directly related to the international trade and advantages. Okay, we have 5 tapi in your books nanti dia lebih kurang sama jugalah. Okay, it can be more but as long as when you read it, it becomes an advantages, it's okay. Okay, because in final chapter 1 dia tak masuk final, dia hanya masuk dalam test. Okay, so kalau dalam test pun dia punya soalan dia tak akan walaupun dia ABC, MCQ, tapi kalau keempat-empat tu dia bagi advantages under CPCP, you have to know which one is not advantageous. Dia mesti clearly dekat situ. Okay, di mana membawa maksud yang international trade ni tak bagus. Okay, that is the disadvantages. So as long as the answer given is a benefit to the international trade, give our country benefit, itu kita panggil dia still in advantages. So we have specializations. Okay, kita dah go through dah specializations ni. Okay, maksudnya when a country have comparative advantage, especially the other comparative advantage. What is a comparative advantage? Anyone? Ada tak sesiapa yang tahu apa itu comparative advantage? Ada sesiapa yang tahu apa itu comparative advantage? Dia macam certain countries tu dia ada something over the other countries lah. Saya rasa macam tu. Contoh? Probably country A dia boleh produce computers more than mobile phones, tapi kalau country B dia boleh produce more mobile phones compared to computers. Alright, good. So means that is a country advantage. Means that dia cuma ada specializations on producing a certain goods. Okay, dia ada advantage on that. Okay, which the other country tak ada. Okay, contoh kalau macam kalau kita bagi tadi, ada satu country tu dia boleh produce maybe boleh produce laptop je. Okay, yang lagi satu tu mungkin dia boleh produce mobile phone saja. Okay, so dia punya comparative advantage on that. Okay, so kalau Malaysia apa kita punya comparative advantage? Ada siapa yang tahu? Minyak ke?
Yes, of course. Okay, tak semua country boleh produce minyak. Okay, even though ada juga country yang besar, tapi means that that is our specialization. Okay, so that is means by specialization. So we have the advantage on the international trade. Okay, with our specialization. Alright, next is meeting our needs. As we know, every country produce different products, so it can meet. Okay, it can meet our needs. Kita tak perlu nak buat semua benda. Okay, we can buy from the other country. Okay, which is benda tu mungkin lebih menguntungkan daripada kita nak buat. Okay, it need a cost. Okay, and then we have a job creation where the job creation macam kita pergi US, mana Australia ada petik buah. Okay, so boleh. Okay, negara kita pergi Singapore untuk bekerja. Okay, job creation. Okay, and we have also attractive investment. Okay, attractive investment because kita kadang-kadang bila satu-satu negara mempunyai kewangan yang banyak, okay, tapi dia tak mampu untuk nak melaburkan luar daripada negara dia pun bermasalah. Okay, sebab kadang-kadang dalam negara sendiri tidak menawarkan pelaburan yang atraktif. Okay, mungkin kita tengok ada countries yang lain, okay, yang boleh menawarkan pelaburan yang menarik. So why not? Okay, this is the advantage of international trade lah. So we can invest in the other country, and then it's produce good competition. Okay, lagi banyak, okay, persaingan lebih baik. Okay, maksudnya good competition lah. Alright, so that is advantages. Next, we go through the disadvantages of international trade. Okay, let's look at one by one. Tapi kalau dalam e-books ni banyak dia punya disadvantages, not limited to only 4. So dia ada lebih. Alright, so first we look at the cultural identity issue. Okay, where why we say that this cultural identity issue is one of the disadvantages of international trade. Okay, kenapa budaya ni, isu budaya ni boleh menjadi satu benda yang tak bagus. Okay, kepada satu-satu international trade. Anyone? Ada nak try? Madam, what's the question again? Tak dapat ni. Soalan dia, kenapa cultural identity ni? Kenapa pasti budaya ni, isu ni? Kalau international trade ni, kenapa budaya ni menjadi satu disadvantages? Okay. Boleh ada sesiapa? Dia tak kisah, jawapan dia tak ada salah. Okay, sebab Madam tak nak menggalakkan one way communication sebab boring. Okay, Madam nak tahu apa pendapat you all. Kalau boleh jangan orang yang sama je lah. Okay, yang mana yang tak pernah suara pun kita bincang. Okay, that's why my Madam tak limitedkan English language only dalam kita punya kelas. Okay, sebab tu Madam campur supaya I need you to talk. Okay, kalau you nak cakap kan yang bahasa Inggeris pun you tak confident kan. Cakap bahasa Melayu tak ada masalah. Okay, as long as you have what in your mind.
Kenapa kita kata budaya itu satu isu ataupun satu disadvantages kepada international trade? Sebab tak semua negara biasa dengan budaya negara yang lain. Yes, good. Very good. Siapa tu? Saya, Megat. Megat. Cakap saya tahu Amelia tak nampak ni sebab buka slide dia tak nampak orang. Okay. Alright, Okay. thank you Megat. Okay, bagus Sebab tak semua negara dia familiar dengan budaya negara orang lain. Okay, kita tahu budaya kita tapi adakah kita tahu budaya negara luar daripada negara kita? Kalau setakat dekat-dekat macam Indonesia, Singapura tu kita tahulah, tapi kalau kita nak, contoh kita nak berurusannya nak berus niaga. Okay, kita nak berus niaga international trade kita nak buat international trade dengan katakan negara China. Okay, China ke Japan ke whatever. Tapi okay, kita tahu tak budaya diorang macam mana? Penting ke nak tahu budaya diorang ni? Pentinglah sebab kita nak berurusan untuk kita nak exchange. Okay, capital goods apa semua kan. Kalau goods tak ada masalah. Tapi kalau capital ke, kalau services ke, okay, dia akan direct related to the culture diorang. Kadang-kadang benda tu bukan menjadi satu budaya diorang. Okay, contoh ada pernah dengar company apa dia nak buat produk dekat India. Okay, tapi produk tu tak jadi sebab orang India dia menggunakan susu yang banyak untuk tak ingat, tapi benda tu memang tak jadi sebab dia tak meet diorang punya culture, budaya. Okay, sebab apa breakfast apa jenis konflik ke sampai kat sana diorang dah cara makan dah lain, dah tak jadi macam tu. Okay, itu salah satu dia punya isu kalau culture lah. Dia jadi disadvantage juga lah sebab kalau semua negara mengamalkan budaya yang sama tak ada masalah. Okay, sedangkan kita negara Malaysia pun dah ada 3 jenis budaya yang berbeza kan. Kaum yang berbeza, mengamalkan budaya yang berbeza. Okay, so that is culture. Next is social welfare. Okay, social welfare issue. Ini berkaitan dengan kebajikan sosial. Apa yang kita katakan kebajikan sosial? Okay, tadi kita kata ada job creation. Job creation maksudnya kita boleh hantar orang negara Malaysia ni, orang Malaysia pergi petik buah dekat sana. Contoh, dekat Australia. Contohlah kan. Okay. So siapa yang nak jaga kebajikan diorang kat sana? Adakah negara kat sana tu yang boleh jaga kebajikan diorang? Tak menjamin. Okay. So bila adanya international trade ni, kita tak boleh nak kawal, kita tak boleh nak jaga, kita tak boleh nak monitor. Okay, sebab dia dah masuk negara orang lain. Right? And then environmental issue. Okay, anyone boleh bagi contoh environmental issue ni? Ada sesiapa? Madam, kalau menyebabkan pollution betul ke? Yes, boleh? Boleh, bagus. Okay, pollution pun dia akan jadi environmental issue. Okay, masalah persekitaran. Okay, sebab slide tak keluar kenapa muka medium besar? Slide keluar tak? Tak keluar. Tak kejap patutlah tengok sebesar-besar halam muka medium korang ni. Okay, siapa yang bagi jawapan pollution tadi? Saya Madam Hirani.
Hirani, very good. Okay, Hirani, dia punya pencemaran persekitar ataupun pencemaran udara ke, pencemaran bunyi ke, apa sahaja kita katakan pollution dia adalah masalah environmental. Okay. Right, environmental issue. Okay, good. So the last disadvantages is the political issue. Ini semua orang boleh tahu sebab keadaan politik dalam satu-satu negara berubah-ubah. Okay, dia tak statik je macam tu. Ada pertukaran government, dia akan ada pertukaran polisi lah, pertukaran dia punya sistem kerja lah, okay, pertukaran kuasa lah. So all these things dia akan effect kepada international trade. Sekarang ni mungkin kata, oh kita berurusan dengan negara China, kita boleh beli barang macam ni, dah biasa dengan prosedur yang ada. Tiba-tiba negara China bertukar pemerintah, dah bertukar pula cara kerja, bertukar pula polisi, dah tak boleh nak buat benda yang sama lagi. Okay, this all disadvantages of international trade. Ada sesiapa lagi yang boleh ada cadangan ke, ada pandangan ke, rasa apa lagi disadvantages yang terlibat dalam international trade? Ada? Okey, tak ada, tak apa, kita teruskan. Yang ni lagi banyak lah, lagi penting lah. Okey, ni ada lagi banyak, kalau dalam e-book saya ada lebih kurang dekat 10 juga. Okey. So next is the risk in international trade. Tadi kita kata disadvantages, maksudnya benda tu tak memberi kebaikan kepada kita. Okey. Tetapi berbeza dengan risiko. Okay, risiko apa yang kita jangkakan dia tak berlaku. Berbeza kalau macam disadvantages tu kita dah jangka dah benda tu memang tak okey. Memang dia punya result memang benda tu akan mendatangkan ke mudaratan. Sekejap berbeza pula. Baik bawa. Hari tu ada sekali tertinggal, ya Allah. Tak boleh buat kerja charger ni. Sekejap. Alright, okay, so risk in international trade, risiko yang akan dihadapi dalam international trade. Okay, so first kita ada bias insolvency or credit risk. Credit risk, selalu kita panggil dia credit risk lah. Okay, tapi kadang-kadang orang tak tahu credit risk tu apa. Risiko kredit tu apa? Hutang, risiko hutang. Okay, so dia adalah merujuk kepada bias insolvency, maksudnya ketidakmampuan pembeli untuk membayar duit lah. Okay, kita dah bagi barang, dia tak mampu nak bayar. Itu adalah bias insolvency. Ini berlaku sebab kita bila kita berurusan dengan orang yang kita tak orang kata tak familiar with. Okay, ini sebab bila melibatkan international trade ni risiko dia lebih tinggi. Okay, kadang-kadang kita bila jual barang dekat dalam Malaysia, kita tengok lah, okay, company tu kita boleh tahu company tu okey ke tak. Okay, kalau kita supplier kan, okay, kita nak jual barang, kita tengok country tu, kita buat dia punya kredit, kita panggil evaluations ke 5C ke whatever ke kan. Tapi bila melibatkan international trade, kita deal dengan international company yang kita tak tahu dia punya background dia macam mana. Okay, kalau yang baru nak
berurusan lah. Okay, so dia akan meningkatkan lagi kita punya risiko lah, buyer insolvency or credit risk kita panggil . And second risk is the buyer acceptance risk. Okay, kalau buyer acceptance risk ni dia banyak kepada risiko pembeli tak nak terima barang yang kita hantar. Ini sebab mungkin terjadi disebabkan knowledge inadequacy pun ada juga, risiko tu. Sebab bila kita punya pengetahuan tu tak sama, kita assume lain. Yang dia ada parti akan buat lain. So dia akan memberikan output yang tidak menepati kehendak buyer. So buyer tak nak accept lah. That we call buyer acceptance risk. Risiko dekat situ. Knowledge inadequacy pun jadi satu bentuk risiko kepada kita sebab kita punya, macam dia cakap tadi, kita punya pengetahuan mungkin tak sama. Kita aspek lain yang dia ada parti akan aspek lain juga. So bila dia tak ada kesamaan dekat situ, dia akan menimbulkan juga risiko. And next is a seller performance risk. Macam mana kita kalau seller boleh tak dia perform apa yang diminta, ataupun required by buyers. Boleh tak dia perform. Katakan buyers nak hantar barang tu sampai dekat tempat buyers. Kadang-kadang seller cuma boleh hantar sampai dekat transit aja. Tak boleh sampai terus kepada buyers. Itu seller's performance. Maksudnya performance seller tu risiko dia dekat situlah. Yang dia tak boleh perform. Alright, and the last is the documentation risk. Different country will require different documentations. That is the risk to us juga. Untuk nak menghadapi benda tu. Jadi benda-benda ni adalah risiko yang kita perlu hadapi dalam international trade. Alright, any questions regarding risk in international trade? No, madam. Okay, alright, last but in this chapter, we move to trading block. Trading block. Nampak ke? Tak nampak lagi. Alright, so let's proceed to the trading block. Okay, what is a trading block? It is a few countries, getting together to form a group of trading partner, with special privilege. Contoh ada beberapa negara yang dia buat group lah, buat group untuk nak buat international trade ni antara diorang, dengan special privilege lah. Ini ada beberapa yang kita boleh tengok. They work together by giving special tariff rates for trading among member. Dia bekerjasama dalam satu kumpulan untuk bagi special tariff rate. Tarif ni adalah cukai lah. Kadar cukai yang special untuk dia punya ahli-ahli trade. Contoh kalau macam kita ada AFTA, kejap lagi kita tengok Asian, negara-negara ASEAN, di mana bila di antara di kalangan negara-negara ASEAN ni yang nak
berurusan, jual beli, trading partner, kita bagi dia special privilege. Apa special privilege ni? Salah satunya special tariff rate. Maksudnya kita bagi dia kadar cukai yang special, lain dengan yang bukan member. Boleh So, sharing knowledge and technology, cooperating on politic and economic development and protect their market against outsider. Dia nak kuatkan lagi dia punya pasaran daripada orang luar lah. Itu dia punya purpose of trading block. So, satu contoh trading block, kita tengok kepada Asian Free Trade Area, AFTA. Kita panggil dia AFTA. So it is for Asian members such as Malaysia, Thailand, Singapore, Philippines, Indonesia, Brunei, Vietnam, Cambodia and Myanmar. So primary goals ni kena ingat, dalam test memang akan ada keluar. Test ni dia tak banyak coverage. Itu chapter 1, chapter 2. Chapter 1 dengan 2. 3 rasanya tak masuk kot. Chapter 1 dengan 2. So chapter 1 ni je lah yang penting. Risk, advantage, disadvantage dengan trading block. So dia boleh banyak tanya pasal trading block lah. And then chapter 2 sikit sangat. Balance of payment. Alright, so the primary goals of AFTA first is the increase Asian competitive edge. Competitive edge ni adalah dia punya persaingan lah, as a production base in the world market through the elimination within Asian soft tariff and non-tariff barriers. So antara member kita tak perlu kenakan cukai. Macam tu kita nak promote lagi banyak international trade among members so tak payah bayar cukai. Orang negara lain mungkin kita kena dikenakan cukai lah. And attract more foreign direct investment to Asia, kita nak tarik lagi FDI investment daripada luar and create a single market and international production base. Kita nak create Asia ni dia punya market adalah untuk apa? Nak perkenalkan dekat dunia and any country luar daripada Asia yang nak boleh beli dekat kita production base. So next is AFTA does not apply a common external tariff on imported good. Dia tak kenakan cukai kepada barang-barang import. And each Asian member may impose masuk ke terkeluar, masuk balik je. And each Asian member may impose tariff and goods entering from outside Asia based on its national schedule. So setiap member boleh mengenakan cukai lah kepada barang yang akan masuk dalam ASEAN. Berdasarkan dia punya setiap country punya schedule lah, jadual cukai. And however, for goods originating within Asian member are to apply a tariff rate of 0 to 5%. So dia kata walau bagaimanapun dekat dalam ASEAN, barang-barang Asian member dia apply tariff rate rendah lah, compare to outside other country. After we have EAEC, that is East Asian Economic Caucus. Kita panggil dia EAEC. Dia macam AFTA juga tapi dia different country lah, dia bukan Asian country. Dia apa country yang terlibat? Asia Pacific. Asia Pacific. Dia ASEAN, East Asian. Bukan yang ASEAN tadilah. So East Asia Economic Group was a regional free trade zone FTA proposed by our former Malaysian Prime Minister Dr. Mahathir bin Mohamad in 1990. Lama dah EAC ni. So EAC was a reaction to Asians integration into the Asia Pacific Economic Cooperation. So
Tadi kecil ASEAN je, tapi bila kita combine dengan Asia Pacific, dia dah jadi kepada EAEC lah. Okay. So Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, okay, the forum of 21 Pacific Rim member country that seek to promote, lagi banyak country lah, 21 negara that seek to promote the free trade and economic cooperation throughout the Asia Pacific region. Okay, itu adalah EAEC. Next we have NAFTA. Okay, North American Free Trade. Okay, kalau kita AFTA, dia NAFTA. Okay, negara apa yang terlibat? North American lah. Okay, in January 1994, the US, Mexico, Canada entered into NAFTA and creating the largest free trade area and richest market in the world. Kena tahu ni. Pasaran yang paling besar dan paling kaya dekat dunia, NAFTA lah. Okay, dia ada, walaupun dia ada 3 country, tapi dia adalah giant country US, Mexico and Canada. And what are some of the key goals of NAFTA? Lebih kurang sama je dia punya key goals ni, trading block ni semua dia nak reduce barrier to trade. Okay, dia nak mengurangkan halangan untuk berurus niaga. Okay, and then increase cooperations for improving working conditions in North America. Dia nak meningkatkan lagi kerjasama okay, dan orang kata improve working condition dekat North America. And third, to create and expand the safe market for goods and services produced in North America. Okay, and next, to establish clear and mutually advantageous trade rules. Okay. And last is to help develop and expand world trade and provide a catalyst to broader international cooperation. Okay, so ini adalah key goals of NAFTA. Okay, US consumer participate in international trade each day as they purchase goods and services that cross international border. So therefore, they are affected daily by what they pay for a product and how safe they are. Okay, dia kata pengguna US dia akan terlibat dalam international trade setiap hari. Okay, as they purchase good, dia beli barang dan perkhidmatan across international border. So dia akan affected daily lah. Okay, and trade is considered free or open when goods and services can move into market without restrictions and price are determined by supply and demand. Okay, so dia akan apa orang kata? Tiada halangan maksudnya free and open. Dia tak kisah orang nak beli barang apa ke daripada luar negara ke, dia tak ada halangan. Okay, dan harga pun ditentukan oleh demand and supply, bukannya company tersebut. Okay. And last trading block adalah EEC. Kalau dalam buku e-book, so ada lagi trading block dia EEC, European Economic Community, okay, also known as Common Market with a view to bring out economic integration, including single market in the six of European integrations, okay, named Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and Netherlands. Okay, so all these countries in Europe, okay, will form this trading block in order to have economic integrations and common market for them. Sama lah tujuan trading block ni semua lebih kurang sama. Okay, dia nak ada hubungan yang boleh mengurangkan halangan untuk berus niaga. And later they form a specific group EFTA, EFTA, European Free Trade Area, to promote free flow of labor, free flow capital and competition policy. Alright, so we finish our chapter 1. Any questions? No, madam. Ada soalan? Tak ada Okay, so kalau tak ada soalan, can we proceed to chapter 2? Boleh? Boleh.
Boleh. Okay, so let's look at chapter 2 Madam bagi 5 minutes lah. 5 minutes kita break kejap. Okay, kita sambung balik 9.10 Macam boleh minum tak? Tapi tak apalah, rest kejap lah. Penat cakap.
Alright. Okay, can we proceed to chapter 2? Boleh? Boleh, Madam. Alright, thank you. Okay. So chapter 2 is about balance of payment, balance of payment. Boleh nampak slide? Boleh. Okay, good, thank you. Alright, balance of payment. Okay, mungkin you all dah belajar masa dekat dalam makroekonomi. Okay, tapi kata madam dah lama lah, tak ingat lah makroekonomi belajar apa. Mungkin dalam FIN 320 ada kot. Okay, so it is a balance of payment tapi not untuk company but for country. Okay, untuk satu negara. Okay. So what is the balance of payment? Okay, gerak tak slide dia. Okay. So balance of payment is the statement, dia adalah penyata that summarize on economic transactions. Okay, with the rest of the world for a specific time period. So maksudnya dia adalah penyata yang merumuskan transaksi ekonomi. Okay, transaksi ekonomi ni maksud jual, beli, okay, dia perpindahan duit ke, as long as dia berkaitan dengan ekonomi with the rest of the world, maksudnya dengan negara luar, okay, pada masa yang spesifik lah. Okay, kalau setahun lah. Okay, okay, and then the functions of BOP. Functions of BOP first is to summarize all international economic transactions for that country. Itu dia punya purpose lah. Okay, fungsi dia yang paling utama adalah dia summarizekan semua economic transaction. Okay, untuk sesebuah country. And second is the major indicator of country status in international trade. Okay, dia juga adalah salah satu penanda aras ataupun penunjuk aras, macam itulah. Okay, untuk country punya status dalam international trade. Okay. And third is to forecast the country market potential. Okay, ini kalau macam country kita nak berusaha atau buat international trade dengan negara luar, kita tengok dia punya BOP. Okay, kita tak simply terus macam pilih Nigeria ke, pilih Canada ke, tak, kita akan tengok dia punya BOP of the country. Kalau BOP dia good, positif, maksud dia boleh jadi one of the potential kepada kita punya country lah. Okay, kita kata dia market potential, right? And last is the BOP may signal the impositions or removal of control over payment. BOP pun boleh jadi salah satu isyarat di mana dia punya kedudukan tu tak bagus lah. Okay, nak katakan tak bagus sebab kita boleh tengok dia punya controls over payment, bayaran dia macam mana. Okay, mungkin dalam BOP boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Okay, tapi kita tak nak yang negatifnya sebab negatif tu menunjukkan negara kita ni tak bagus dalam pengurusan duit. Okay, economic transaction tu tak bagus. Okay, that's why dia negatif. Maksudnya dia keluar lagi banyak daripada yang masuk. Okay, so dia boleh jadi signal lah. Okay, kalau kita nak tengok satu country ni okay ke tak, kita tengok BOP dia. Okay, and there are three main categories dalam BOP. First is the current account, second is the capital account, and third is the financial account. Okay, let's look at one by one. What is the
in current account Alright, in current account apa yang ada dalam current account, okay. So kena ingat BOP ada 3 komponen, current account, capital account dengan apa tadi? Financial account. Okay, current, capital dengan financial. So ada 3 komponen ni lah. Memang dia sangat suka keluar lah soalan ni So what is in current account It measure all the transactions for goods and services that involve economic value and occur between resident and non-resident entities. Okay, so maksudnya semua transaction untuk goods and services. Okay, yang ada economic value So dimasuk dalam current account lah. Okay, goods are tangible, real stuff like wheat and steel and cars. Okay, itu adalah barang kita panggil goods dia kita boleh nampak lah. And services are purchase and sales of intangible item like tourism or transportations. Okay, you don't have to ship them and you can't store them. Itu untuk services, kita tak nampak. Okay. Okay, untuk services, it is a intangible item. Okay, benda yang kita tak nampak. Okay, so incomes cover 2 types of transaction. First is those involving compensations of employee and those involving investment income, receive and payment on external financial asset and liabilities. So income yang dalam current account ni ada 2 jenis. Satu compensation untuk employee dan yang kedua adalah investment income. Yang kita terima dan bayar lah. So that is in current account. Okay, let's move to the second component in BOP. Kita ada capital account. Okay, so what is in capital account? It shows the net changes in asset ownership for a nation. So dia menunjukkan perubahan kepada ownership asset dalam negara. So the capital account is the net result of public and private international investment flowing in and out of the country. Okay, so dalam capital account pun melibatkan pelaburan antarabangsa. Okay, di mana duit keluar dan masuk satu-satu negara apabila berkaitan dengan pelaburan dia akan masuk dalam capital account. Okay, so the capital account includes FDI, foreign direct investment, okay, portfolio and other investment, debt forgiveness, okay, and the transfer of good and financial asset by migrant living or entering a country. Okay, ni maksudnya kalau ada perpindahan barang ataupun financial asset keuangan aset keuangan by migrant oleh migrasi, maksudnya orang luar negara yang tinggal atau masuk dalam negara kita. So the transfer of ownerships on fixed asset, okay, assets such as equipment used in the production process to generate income. Okay, kalau ada pemindahan hak ownership ke atas fixed asset. Fixed asset ni macam dekat sini dia bagi example equipment. Equipment ni macam mesin lah. Okay, mesin-mesin besar yang digunakan dalam production process dekat kilang ke apa ke, okay, yang boleh generate income. Okay. Ada pertukaran kepada ownership, dia masuk dalam capital account lah. Okay, the transfer of fund received to the sales or acquisitions of fixed asset. Ini kalau ada perpindahan dana yang diterima hasil jualan ataupun acquisition belian fixed asset. Give and inheritance taxes that levies ini adalah kalau ada hadiah ke, kalau ada inheritance taxes maksudnya cukai yang inheritance yang diwarisi and then kalau ada kematian, levy kematian, semua masuk dalam capital account. Ataupun next kita ada uninsured damage to fixed asset plus changes in the reserve account.
pun masuk dalam capital account. So it also record the acquisitions or disposal of non-financial asset. So apa-apa yang berkaitan dengan financial asset dalam capital account. Okay, last is the financial account. So dalam financial account, is record international monetary flow related to investment in business. Kalau ada pelaburan dalam business, real estate, bonds and stock, okay, government owned assets such as a foreign reserve, gold, special drawing right STR, held with the IMF. Okay, International Monetary Fund pun masuk dalam financial account. Private asset held abroad and direct foreign investment and asset owned by foreigner, private and official. Okay, so semua masuk dalam financial account. Okay, last part in this chapter. Penting bila Madam kata penting tu penting lah. Okay. So kita dah tahu kita punya BOP tu apa and komponen dalam BOP tu ada apa dan dalam setiap komponen tu ada apa juga. Okay, so now let's move to the last part in this chapter. Kita ada importance and also rectify. Okay, kita go through the importance dulu. Apa dia punya kepentingan atau kegunaan BOP ni? Okay, tadi function pun dah ada sikit-sikit lah menunjukkan dia punya kegunaan ataupun kepentingan. Okay, tapi ini lebih kepada sistematik. Okay, first is measure the payments that flow between any individual country and all other countries. Okay, dia menunjukkan bayaran. Okay, bayaran. Okay. BOP is determined by country export and import of goods, services, financial accounts, else financial transfer. So kenapa BOP ni jadi negatif? Sebab kemungkinan besar import lagi banyak daripada ekspor. Bila import, kita kena bayar buat bayaran negara luar. Okay, kalau import tu lebih, bayaran negara luar tu lebih. Okay, ekspor tu kita jual barang, kita dapat duit. Sebabkan ekspor kita sikitlah duit yang kita dapat. Jadi bila kena bayar lebih daripada apa yang kita dapat, dia akan jadi negatif. Sebab tu kita tak nak BOP yang negatif. It's not good for our country. Dia melambangkan negara kita tak sihat. Okay, keuangan negara kita tak sihat. Okay, third is the BOP helps the country to forecast country market potential, especially in the short run. Kita cakap tadi, kenapa dia jadi potential kalau BOP dia bagus. Okay, and last is changes in countries BOP may signal to the imposition. Ni ulang baliklah yang function yang first tadi. So there is a 4 importance and uses of BOP. Any questions? Ada soalan tak? Tak ada Jadi kalau orang kena COVID batuk tak hilang nak minum tak boleh pula tu. Sabar je lah. Dugaan bulan puasa. Medium minggu lepas lah kita ada kelas kan sekejap kan masa tu. Hari Selasa kan. Kelas C ada yang medium cancer tu kelas D pukul 10. Sebab masa tu hari Isnin tu suami medium balik kerja, dia dah rasa lain macam dah. Dia kata dia demam, batuk, sakit tekak kan. Bila check RTK tu positif. Kelang kabut lah masing-masing. Pergi kuarantin kan.
Lepas tu punyalah nak jaga macam mana orang orang tak pernah kuarantin kan. Kadang-kadang kita tak biasa. Kalau macam anak-anak ke, macam you all ke, mak ayah suruh dah duduk dalam bilik, bolehlah duduk je lah dalam bilik kan. Tak keluar, orang hantar makan semua kan, tak ada masalah. Tapi bila orang dewasa ni, especially my husband lah, untuk my husband, dia tak pernah and dia tak suka terkurung dalam bilik. Keluar juga, geram betul. Bila dah ada keluar tu dia jadi risiko lah kepada orang yang dalam rumah tu kan. Lepas tu dah macam mana keluar pergi minum pula dekat dalam peti ais. Dah tu dengan tak disengajakan anak medium yang sulung. Yang sulung tu dia tingkatan 5. Tingkatan 5 pergi minum air dalam peti ais tu. Lepas tu dia tak cakap dengan medium, dia takut, dia terlupa masa tu. Malam tu boleh cakap, besok tu dah sesama. Sudah check tengok positif pula. Betul-betul masuk medium sekali pun positif. So yang alhamdulillah yang lagi 2 orang anak medium tu dia okey lah, dia negatif lah. Lah mana yang orang kata mana yang dah kena mana yang dah kena COVID ni dia tak kena lagi lah kan, tapi boleh je sebab adik medium tu dah 2 kali kena. Tapi macam tu lah dia alhamdulillah dia tak ada dah serius sebab sekarang ni orang kata kena COVID biasa je, macam demam kan. Memang pun dia demam, batuk hilang selera makan. Tapi itulah dia ada jangka masa panjang kan kesan dia kan. Jadi jaga diri elok-elok. Yang penting pakai mask lah. Okay. Pergi mana-mana pun pakai mask. Patut kalau dalam rumah kalau ada yang dah kena pun kena pakai mask. Kadang-kadang kita lagi nak elak kan benda ni, tapi orang kena nak macam mana kan. Okay. Tu yang asyik cakap ni, asyik tu tekat katal lah tu sebenarnya. Kan dia punya kesan tu lah. Tak hilang lagi. Alright, dah buat baby dah. Boleh lagi sikit? Boleh. Boleh alright. So kesimpulannya kita tak nak BOP negatif ataupun defisit. So macam mana kita nak buat nak bagi dia tak defisit? So this is rectifying kita panggil, kita betulkan. Okay, rectifying a deficit BOP. So we have 4 tools that can be used in rectifying deficit BOP. Okay, kita ada 4. Okay, 4 cara macam mana kita tak nak bagi BOP kita deficit ataupun negatif. First, kita restrictkan import, kita encouragekan export. Sebab tadi media cakap kita terlampau banyak sangat import. Sebab tu kita punya BOP negatif. Sebab kita dah kena bayar kat negara luar banyak, lebih daripada apa yang kita terima. Sebab tu kita nak kawal kawal import. Jangan suka pakai barang import. Negara kita jangan suka import daripada negara luar. Kurangkan. Okay? Kurangkan ataupun halang import ni. Okay? Sebab dia mengakibatkan duit kita keluar negara. Dia tak memberi kebaikan kepada negara kita. And encouraging export, and kita galakkan lagi orang ekspor. Okay, bagi dia punya subsidi ke, bantu dia ke, encourage dia untuk ekspor barang. Lagi banyak ekspor, lagi banyak duit masuk. Okay, dia akan positifkan kita punya BOP. Itu yang first tu lah. Okay, madam go through one by one kalau yang restrict ni cara-cara macam mana kita nak restrictkan import dengan encouraging export. Okay, tadi madam kata macam mana kita nak kawal import, kita jangan import.
Tak boleh juga. Okay, import sebab ada barang yang kita tak ada. Okay, jadi kita kena import. Ataupun kita tak cukup. Dalam Malaysia sendiri tak cukup. Okay. So macam mana kita nak buat? First kita kenakan tarif lah. Cukai Okay, custom duty on merchandise import are called tariff. So cukai yang dikenakan ke atas barang-barang import kita panggil dia tarif lah. Okay, tarif. So kita kenakan tarif. Second is quota. Okay, quota ni is the number of percentage of specific kinds of goods and services that is permitted to enroll into a country. So maksudnya kena ada quota. Kalau tak ada quota nanti semua orang nak bawa masuk barang. Okay, so maksudnya ada beberapa sahaja quota yang diberi untuk barang import. Okay. Kalau tak ada quota tak boleh masuk. Macam tu. Okay, next is the import licenses. Import license ni is a document issued by national government authorizing the importations of certain good into a territory. Okay, example, product needs to have import license. Okay, wheat flour, kita ada sugar, kita ada vehicle, iron, steel product and etc. So, benda-benda ni menggunakan kena ada lesen. Kita kata lesen, import license lah. Tak ada tak boleh masuk And then kita ada embargoes. Embargoes ni apa pula It's a government order, arahan kerajaan arahan kerajaan that restrict commerce of exchange with a specific country. Okay, arahan kerajaan yang kita tak boleh nak berurusan dengan sesebuah negara. Okay, contoh kita nak boycott negara apa hari tu? Apa boycott apa? Negara mana Israel. Susah benar nak keluar Israel. Lagi satu? Israel tu dah lama dah, yang baru-baru ni. Satu lagi apa? North Korea ke madam? North Korea. North Korea. Tak ingat tapi ada satu lagi country ni sebab apa yang dia perang dengan orang Islam ni Rusia ke madam? Apa? Rusia. Rusia. Yes. Betul-betul. Yang latest ni. Okay. Kita buat embargo kita panggil di mana kita tak nak ada urusan jual beli barang-barang daripada Rusia. Okay. Sebab dia ni kan dengan Ukraine kan. Okay, and then kita ada export subsidies. Okay. Di mana ini kalau kita nak galakkan ekspor lah. Daripada 1 sampai 4 ni cara-cara untuk nak kawal import. Okay, 5 dengan 6 ni untuk galakkan ekspor. Export subsidies di mana government bagilah subsidi kepada domestic firm yang produce export good. Okay, which will lower their production cost and increase their revenue. Kalau company-company dapat subsidi kerajaan untuk ekspor barang, lagi seronok lah diorang kan nak ekspor. Okay. And last is exchange control. Government puts in place to ban or restrict the amount of foreign currency or local currency that is allowed to be traded or purchased. Yang ni adalah kawal kita punya mata wang. Okay, kerajaan akan put in place untuk ban atau restrict jumlah foreign currency atau local currency. Sebab bila kita buat urusan antarabangsa, kita akan kena bayar atau kita terima duit dalam bentuk mata wang asing. Okay, so apa yang government boleh buat, dia akan kawal berapa sahaja mata wang asing yang boleh diterima atau keluar daripada Malaysia. Okay. Right, that is the first tool. First tool where we will restricting import and encouraging export. Second tools, kita ada monetary measures. Okay, monetary measures ni untuk bantu BOP kita jangan bagi defisit. Okay, apa yang kita buat?
So monetary policy ni is the actions of central bank, currency board or other regulatory committee that determine the size and rate of growth of the money supply. Okay, you all belajar ekonomi. Okay, kalau terlampau banyak duit dalam ekonomi pun dia akan memberi kesan yang buruk. Okay, so this monetary measure ni macam monetary policy lah. Okay, kita belajar ada dua kan polisi, expansion dengan contraction policy. So kita akan ada usik monetary dengan fiscal policy. Kalau kita nak expansion strategy, kita usik apa? Naikkan monetary ke, turunkan fiscal ke. Okay, ini semua dah belajar masa dalam ekonomi. Okay, so dalam ni kita cuma nak usik apa yang kita buat untuk nak bagi BOP tak defisit. Okay, so dalam monetary measures ni kita usik beberapa perkara. Okay, iaitu yang pertama statutory reserve requirement. Reserve requirement maksudnya the banking institutions are required to maintain a certain percentage of their reserve with the BNM. Okay, so BNM nak setiap bank dalam Malaysia ni maintainkan certain percentage reserve dia dengan bank negara. Sebab bank negara risau kalau tak ada reserve, bahaya. And then second is the minimum liquidity requirement. So banking institutions are required to observe a minimum liquidity to meet customer withdrawal. So kena ada minimum liquidity requirement. Maksudnya banking dia kena kawal ataupun kena observe berapa. Contoh macam kita nak pergi bank nak keluarkan duit kita. Okay, memang kita ada duit simpanan bank, contoh 1 juta. Okay, tapi kita tak boleh keluarkan 1 juta tu on the spot. Okay, sebab dia melibatkan withdrawal. Dia akan melibatkan liquidity dekat bank tersebut. Ada tak duit untuk bank tersebut keluarkan kalau kita nak keluarkan 1 juta. So kalau sebab dia ada certain liquidity dia setiap hari. Okay, kadang-kadang dia kata maksimum cuma boleh keluar 500,000 je. Sebab nanti orang lain nak keluar duit dah tak ada. Okay, that is the minimum liquidity requirement. And open market operation is the direct interventions of BNM in the open market through the sales and purchase of government papers in the money market. Okay, ini kalau kita belajar treasury bills next semester. Okay, kalau ada subjek FI 358 investment management, okay, bank negara dia akan jual bagi pihak kerajaan. Okay, dia akan jual treasury bills. Okay, treasury bills ni adalah kita panggil government paper lah. Okay, dalam money market untuk tarik duit tu daripada ekonomi. Duit tu tak banyak dalam ekonomi lah. So bila orang ada duit, orang akan beli government paper ni. Sebab dia nak buat pelaburan, dia nak dapatkan pulangan. That's what dia cara macam mana. And then basically apa yang monetary measure ni buat sebenarnya fokus dia nak kurangkan duit dalam ekonomi. Okay, kenapa dia nak kurangkan duit dalam ekonomi? Sebab bila orang dah terlampau banyak duit, pegang duit, demand akan meningkat. Demand kepada produk-produk import, barang-barang yang branded akan meningkat. So bila demand meningkat tu yang akan menyebabkan import itu akan meningkat. Okay, tu yang menyebabkan duit kita keluar tu lagi banyak. So kita tak nak benda tu. Sebab tu kita kena kawal duit dalam ekonomi. Jangan bagi orang semua banyak pegang duit. Macam tu. And then interest rate regulations and credit control, di mana BNM akan set minimum and ceiling of interest rate to regulate the loan growth and saving days atas money supply. Ini maksudnya interest rate naikkan supaya orang tak buat pinjaman. Sebab kalau orang buat pinjaman nanti orang banyak duit, lagi joli, belanja, beli macam-macam, semua nak barang-barang branded luar negara. Okay, last is the discount operation where banking institution may borrow short-term fund from BNM by discounting treasury bills and other bills to meet their liquidity requirement. Okay,
So this is second tools lah. Kita menggunakan monetary measure. And third tools kita guna policy, fiscal policy. Kalau tadi monetary kita usik yang kewangan aja. Okay, yang ada berkaitan dengan bank negara, bank punya lah. Tapi kalau fiscal ni kita usik kepada tax sahaja. Okay, fiscal policy is the use of government revenue collection, mainly tax and expenditure. And the last is a devaluation. Last two lah. Devaluation maksudnya kita akan, devaluation ni means official lowering the value of country currency. Kita mengurangkan nilai mata wang negara. Okay, within fixed exchange rate system, by which the monetary authority formally set a new fixed rate with respect to foreign reference currency. Example, kita reduce value of currency daripada USD $1 for ringgit kepada USD $1 for ringgit 50 sen, macam tu. Okay, kenapa kita nak buat devaluation ni? Supaya bila duit kita tu lagi kurang nilai dia, orang lagi suka nak beli barang Malaysia. Jadi ekspor akan bertambah lah. Sebab murah. Macam tu. Alright, so finish. Finish chapter 2. Any questions? Ada soalan? Ada. So habis dah chapter 2 So nanti next class kita buat revisions lah untuk chapter 1 and 2. Okay, so if there is no questions, okay, tinggal duit buku je lah duit buku settle, insyaAllah dapat buku lah. Alright, so kalau tak ada soalan, Medium sudah ikhlas dengan bacaan tasbih kafara'in surah wal-as. Thank you class. Thank you, Madam. Okay, welcome.